Ah. Unsa na anak? Tarong sa higda? Tarong ba? Tarong higda anak? Papi. Very good. Very good. Tog na kanak? Matog si papi? Mag-say good afternoon kasi imong viewers nakbi. Anak. Mag-say good afternoon usa kasi imong viewers bi. Usa matog ang bata bi. O pabaya ka good afternoon si Bibi ni sa imong mga viewers. Hala nanugdog anak. Kabati kas dugdog nak? Nanugdog. Basta manugdog baya anak nangilat baya na anak. Papi basta manugdog papi nanay kilat papi. Tinuod bitaw na anak. Basta manugdog nak na ikilat anak. Kabati kas dugdog anak. Ha? Nakabati kas dugdog? Nakabati kas dugdog anak? Basta na idugdog anak na ara ba ginikilat anak? Si ati ikit mo anak to abayas dagat anak. Ganina ra ba ito silas dagat anak? Tinuod bitaw na anak to sa ati ikit nimo dagat anak ganina ra man to anak. Pumana uli anak. Na 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 ni na 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 ni na ni na 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 sana'y kapalaran ko ay nagbago. Matog anak. Ayan ang electric fan guys. Ayan. Matog na ni si papi mga palangga kasi dito po sa tindahan kahit mainit sa loob pero mayroon naman pong electric fan to. I-compare po dito sa loob ng bahay guys. Walang electric fan po doon sa sala. So dito po si papi guys. Ayan. Nakikinig lang pala. Burito na ni mo anak ay. Burito na ni bata ay. Burito ni akong anak ay. Kaburito ni bata agad ay. Abi na kong natug ni akong anak. Wa man din ni matog ay burito man ninda ka. Naminaw kas dugdog nak. Naminaw kas dugdog. Naminaw si papis dugdog. Naminaw kas dugdog anak. Papi, naminaw kas dugdog pangga. Naminaw si papi sa dugdog. Naminaw kas dugdog no. So thank you for watching guys. Ayan po si papi po guys. Nandito lang po sa loob ng tindahan. Ayan. Tapos na po siya dito sa labas guys. Kalalabas lang po niya kanina. So thank you for watching everyone. Have a blessed day ahead.